U posudu za mešanje sipamo 500 ml tople vode. Dodajemo 30 do 35 g svežeg kvasca ili 7-8 g suvog, 1 kašiku brašna i 1 kašiku šećera. Sve zajedno mešamo i ostavljamo 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Uzimamo zatim 900 g brašna i od te mere dodajemo otprilike pola. Sipamo 100 ml ulja i 1 kašiku soli. A zatim sve opet mešamo kako bi se sjedinilo. U posudu postepeno dodajemo brašno i mesimo testo. Testo zatim vadimo na radnu površinu i tu ga dodatno premesimo. Pošto umesimo testo, delimo ga prvo na 2 dela. Zatim uzimamo ovaj deo, pa ćemo njega podeliti na 3 dela. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu. Uzimamo zatim ovaj drugi deo testa, njega delimo na pola. Ovom delu testa odsecamo ovaj špic i delimo na jedan malo veći i jedan malo manji deo. Postavimo još malo sto i sad ove kuglice poređamo. Dobili smo ovako dve kao malo veće, dve nijansu manje od njih, jednu veliku i dve ove malo manje. Pokrivamo ih krpom i ostavljamo da narastu 30 do 60 minuta. Za to vreme pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada izbacimo novi video. Uzimamo ovu drugu po veličini lopticu i oklagijom je širimo. Širimo je ovako tanko zato što će nam ono biti dno pogače. Premažemo zatim otopljenim maslacem. Potrebno nam je nekih 100 grama. Uzimamo zatim ove nešto malo manje jufkice od ovih, pa ih razlačimo u pravogonih dužine otprilike nekih 25 do 30 cm. Premazujemo otopljenim maslacem, a zatim sve uvijamo. Još ovaj malo gornji deo dodatno poravnamo. Ove delove nećemo bacati, nego ćemo ih iskoristiti. Isto ponovimo i sa drugim delom testa. Uzimamo zatim ove veće delove, pa i njih razlačimo na ovu istu dužinu, samo ih toliko ne širimo. Pošto smo ovako ih raširili, uzimamo nešto ovako ravno. Znači možete neku spatulicu, špaklicu, nebitno je, i pravimo sad ove zareze. Ostalo je sada da upletemo. Povučete malo prema sebi. Odsečete ovaj višak. Primaknete jedan ovaj rolatić. Premažete ga maslacem. I na njega stavite ovu, nazovimo je pletenicu. Sve još malo popravite rukom. Ovaj deo podvučete ispod. Potpuno isto sve radimo i sa ovim drugim delom testa. U plet zatim stavljamo oba dela testa.
Uzimamo zatim najveći deo testa i njega razvlačimo u pravougaonik. Opet višak isečemo i premažemo sve maslace. A zatim uvijemo. Presečemo na pola, krajeve odsečemo i sad svaki ovaj deo sečemo na pola. Malo ga rukom dodatno oblikujete i ovako nabijete kako bi on bio malo viši. Svaki ovaj deo stavimo ovako u krst. Razvlačimo zatim onaj najmanji deo testa. Sečemo zatim na 4 dela. Stavimo malo maslaca na 2 dela. A ova 2 dela preklopimo. Zasečemo ovdje po sredini. I sad provučemo. Ove špiceve savijemo. Ove male deliće zabodemo ovdje kako bismo ove spojeve sakrili. Testo koje nam je preostalo ćemo premesiti, a zatim ćemo ga podeliti na 5 delova. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu. Svaku ovu lopticu stavit ćemo u ove praznine kako bi ih popunili. Još ću dodatno u sredinu. Napravila sam ovako jednu kombicu od folije. Foliju ovako ubosti da bih kasnije mogla tu da zabodem jaje. Ovako pripremljenu pogaču ostavljamo da raste dok nam se rerna zagreje. Mutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka i ovom masom ćemo premazati cijelu pogaču. Zatim možete da dekorišete nekim semenkama, a onda nosimo pogaču da se peče. Pogača nam se ispekla, vreme pečenja je 40 do 45 minuta, zavisno od vaše rerne.